Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's Ini sekarang kami mau goreng kue pisang. Oh, kue pisang bos. Kue pisang, Ustaz. Saya baru mau kasih tahu kamu itu pisang. Macam mana besar dia, Oh, guys. macam mana kecil dia. Nah, ini namanya pisang Sabah. Pisang Sabah. Besar-besar nih bos. Mau tengok kah? Nah, Besar-besar ini nih. pisang Sabah itu. Subscribe, like, dan komen. Channel Janryanus. Mantap. Tomat. Oke guys, ini hari kami goreng pisang. Ini Wow. tanam sendiri nih. Tanam sendiri depan Di rumah depan bosku. rumah. Baru kami ambil kemarin dulu, masak sudah. Nih guys, pisang Sabah. Puh. Tanam sendiri. Puas hati makan nih guys. Satu biji begini kan. Bagi saya kenyang sudah. Satu biji Besar pun kenyang nih. sudah. Ini tahu jenis apa pisang ini? Sabah. Tapi kalau macam kamu tahu nama pisang nih kan guys, dalam bahasa kamu ke apakah? Kamu komen lah guys, oke? Oke. Jangan lupa channel Janryanus, subscribe, like, dan komen. Mantap guys. Gula sudah sama tuh tepung. Gula sama tepung. Nanti ada lagi semua masuk di belakang. Sudah. Guys, inilah pisang digoreng nanti. Buka kulit dia dulu. Enggak. Bikin powder. Bikin powder bosku. Ada di bagian pisang itu. Selesai bosku. Apa tuh yang dapat? Ini kue pisang gergasi ini. Kayak ini warna dia kuning kekuningan. Apa ya pergi tamu bos, kita goreng sendiri bosku. Mantap. Mas, Oke, masuk guys. ya. Oke. Kasih jatuh dulu itu minyak. Masuk lagi bosku. Menambah mungkin. Oke guys, sudah masak. Oke, masak sudah. Nah ini. Sedap. Tuh. Mantap guys. Oke, Kopi FM. Oke. Subscribe, like, dan komen. Channel Janryanus Paulus. Oke, bye-bye. Jangan lupa channel Janryanus, subscribe, like, dan komen. Mantap guys. Bye. tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.